shine ông Giêsu, tiếng shine ber, kom syarat red men miên, chính sai cả là hết, cả perthai cả là đùng, tế tô tiếng shine, hà cả yên cả trong phi, clam ngâu lệ ranh, tiếng shine ông Giêsu, tiếng shine kỳ cho ngài. Lada piman jenggot kata ngam ngopha namun dengan komi la penting shan haki snong ki jong pi klam ngau leran ting shan ông Giêsu haki snong kendong bun jai ki jing snew shisha ki ker sao dong pop ker du bas ngau si tế tô tiếng shine hà cà ri ca trong pi clam ngau lệ ranh tiếng shine ông Giêsu tiếng shine ber kom syarat red men miên chính sai cả là hết cả perthai cả là đùng tế tô tiếng shine hà cà yên ca trong pi clam ngau lệ ranh tiếng shine ông Giêsu tiếng shine kỳ cho ngài lada piman jenggot kata ngam ngopha namun dengan komi la penting shine haki snong ki jong pi klam ngau lệ ranh tiếng shine ông Giêsu haki snong kendong bun jai ki jing snew shisha ki ker sao dong pop ker du bas ngau si tế tô tiếng shine hà cà ri ca trong pi clam ngau lệ ranh hà cà ri ca trong pi clam ngau lệ ranh hà cà ri ca trong pi clam ngau lệ ranh Thì hiện nay có bor ngai khub lei e pi ha ka kerteng ka bat thang tam e ka jong tra jingi u Jesus Christ. Thì cũng ta cái này bor nga kwa ban kren hap deng jong pi. Thì shapang ka jing klim neam. Thì cũng ta ngi ki briu ngi im cái này ka sla ju ni ka perthai ni perkhat ban ngi pusan nadu ka bor ka ba ngi walong briu cái này ka perthai. Don ki bla khai ngi halaki jong ki kin hun niam thì kham tâm để se don nap deng jong pi ki bakha cái niam khasi don ki bakha ki niam muslim don ki bakha ki niam hindu but don pat ha ki wei pat ki jai niam ki ba pher ki ba ni don ha ki ni ka perthai thì henrei ba kalami hap deng jungi ki kristan thì shapang ki ni ka jing klim niam thì namar ba gibriu ki ong makamlong man klim niam thì ki ek bro ni sngu thu ha ka jing im ka jongi namar ba ka bible ka ong ba ka kren shapang ka jing klim ya gibriu ha kitab exodus ka kren shapang ma men om klim tingi su thu ba hang tu ka kren ka ong ba men om klim ka thâu ba shapang ba ubriu de ban klim ya ka briu ne ya ubriu te kum ta kani ka subject ka mga kwa ban kren kani ka por kalong bangin snow thu shai namar kaniam ha ka jing shi shai ya kaniam bun ting hoi hap ding kham tam ki bangai na ka balang ki ba pher kham tam hoi ni tip akani ka sla ju kani ka perthai ka ban ning kong nang sham ba kala don kata ka balang ka ba ai kerteng ning kong sham akani ka perthai ka dei ka balang catholic te baro kini kiniam ki bawan hadin jung catholic ki pa hi naga te kham tam ye ke ka ba Martin Luther te la dei we de ki ba la lech ban penyesno ban ka balang catholic thì cũng ta mu ula lech ban puli pada te hadin ek wa ula lap na ka bible ba kumno ba
ban buat kat kum ka ktin ka jom lay ne ban yaj kat kum ka Bible te hadin kata mau neu dei briu bastat ba ka jingem te hadin kata bau la ong kata hapding jong ki khamtam kata ka balang jong ka balang Catholic te ba kumnu bangi ngin ngay kat kum kene ka ktin ka jong lay ban spread e kene ka ktin jong lay hakaleng la kaleng ban yalam hagi briu bagi briu gintip ya kane ka jing shisha khamtam man penbena ban ya thu ne ban yalap shapang u Jisu ten rei ke e kalawan ra e ka jing e ten marba hakiniam don ki kendon niam ne kita ki constitution te ke e ke bala kilapu rei kamlong shu bakumnu ban penkela te kumta bau lothar hadin kata bau la mi no na ka balang Catholic debat kumjuru ulah sedang banyalap ya ka gospel bat shani bat shatai ulah yalap te ke ek bajia khamtam na ka balang Catholic kata ka por along gila ai no aki sipai ne ki bullet bat kumta hadin bolo syakem no bat ulah sya peniam nadu kata ka por lomba abangi pet ek tu ka story syapang jong Lothar ngim shimlalap ba uluthar ula seng balang neniam anrei ulalap be kum baki apostol kilalap he kumta hadin jong Lothar palami biang ki kerteng balang tingyu i baki kerteng balang ki babun ba hadin jong Lothar te khamtam lei hot ya ka jing sisang akwa ban kren mano ba seng ya ka balang Catholic ne bano ba ai kerteng Catholic ningkong ning sham te rei ngalalap ka we ke jing ang tho bala tho da we unong tho na ka balang Catholic hi te lo ong ba ka balang Catholic bala ai kerteng Catholic la ai da we u father u father u ba kerteng u Ignatius ula ai kerteng Catholic kemut Catholic baru salensar jong ka pertai bat hagaktin English la ong Universal Church te kumta nadu kata kapo lami ka kerteng Catholic hanrei ka po jingki apostle shimla don kanu ka kerteng te nadu kata kapor kalami ka kerteng balang ka kerteng niam Catholic te ka jingki sha ki apostle ki labbet yau blai ki labbet yau Jisu bar ki penpriang ki briu ha ka kerteng ki dong Jisu Christ lamba yo men sem ba khuat bagi jing trek jong men sim bakuat shimla lap ya kata ka jing lap jing apostol bagi bu kerteng ya ka no ka balang hanrei ki lap bet ya ka kerteng ka jong Jesus Christ hagi briu baro bagi briu kin priang u bikin ngai u bikin IT u bagi pen scam bet hau te shimla don ha kata ka por ka no ka kerteng balang ka baai da kita ki apostol ne dau briu te kumta hagini ka por nga kwa ban kren hapdang jongphi ba hadin kani ka ba Lothar yeke e ka ba Lothar ulami kumta ba hadin bola yap mu hari lami ka kerteng ki balang ki ba pher kum ka balang Presbyterian ye ka balang Presbyterian la ai kerteng da u John Scarbin ba hadin ka to kan snam bagani kala stang ban duna pai ba hadin kata kalawan pa Wills bala don uta way missionary na pa Wills John Knox ba ula pen scam ya gani ka kerteng balang ba hadu kini kisngi bagani ka kerteng balang Presbyterian kayaisa te kasawan sikani ka rikhasi jongi lengbau Thomas John way missionary ban ningkong tam e hagani ka rikhasi ke jongi bala one boy po sora ba udeiru mau bapenmi ya kene ke jingtho khasi ne udei uta ukpa ja ke jingtho khasi te kumjuru hadin jong kene ka balang rekala don pas sa ka weka balang ka ba ai kerteng Anglicans ne ka kerteng Anglicans ne ki tip kum ka balang shore ne ka CNI ne CSI hangne pori India jongi bat kanega balangru balaseng da u Henry H
kamtam ubadai ru uway na ki unong sensyar hang tay hapori England bat kumta bagane ka balang hang tay hapori England haray kala roy hadu kini gisngi te kamtam lele bayagan unon nong sensyar hang tay hapori England uday ban mi na kene ka balang Church of England te kumta ngisngau tu bagine ki kerteng balang ki don lagi jong ki nong seng te kamtam hadin kata sakabalang Baptist hang tayo po Amerika bagianero la seng da uta urogar William bat hadin kanero la don sakabalang Ukres bagianela seng da u Thomas Campbell bat u Alexander bat hadin kanero sakabalang ublay bagane kabalang ublay hang tayo po USA bala ai kerteng nengkong ni shop igani ka balang ublay da utaw Enos Easton but UDS Warner but kamtam shu bagini kinong seng kiba bun kiba ai kerteng igani ka balang ublay bala ki jong ki kerteng bala ka jong kari de don sa way u AJ Tomlins but ang ta gani kari kasi jongi Mekalaya Asam Day Uba Joy James Nichols Roy Debat kumjuru banyilap hagini kisngi ke mamenta kini ke balang ke banang kam shibet hika balang 7 day bat hika balang 7 day Adventist bala ai kerteng nengkong nang shop igini da kataka Ellen's Cole's wife te ngiyo iba kini ke balang paro kini ke niam paro ladon kita kinong ai kerteng kiba ai kerteng Omba u Jisu ai ya kini ki kerteng. Omba u blay u ai ya kini ki kerteng. Nakata daw banyilap haga Bible. Katkum ka jingto naga Bible ngilap. Ya kabalang. Kata kabalang haga Bible ka omba kadai kabalang u blay. Bat ngilap ru badon tang kawe kabalang. Bakata kabalang la pensyong long rim ya kata kabalang u blay kemut ha u Jisu. Tejar ki banget hau Jisu Christ kila long kabalang ublay. Bat kamtam bengilap ru ikan niam. Kata kan niam laong ha ke Bible day kan niam play. Day kumtang is ngutu baka Bible ka kren syapang kiniam. Bat ka kren syapang ke balang. Day kine ki balang ka bagi brio kine ki sngi ki ai kerteng. Lagi jong ki balang. Te kamtam bangiyo i hagine ki ba menta habangi pet langba ki YouTube ni pet langba ki internet haring lalap hadu ki babon ki kerteng balang hadu sau hajar teli ki kerteng balang ki bala register haka sorkar te light not don ki balang ki bompat register ru te na kata tau ngitip don tang uwei balai uwei Jisu haring yu ibat bon ba ki balang hagine ki sngi kila mi Dehen rei haka jing shisha ki ne ki balang kila long ki kenro haka jing im ke jongi kum kata ka jingai how Jesus Christ rei teng ki wei kila pengsan la ka jong ka balang sutu wei pengsan la ka jong balang la ka jong ka balang don teng haba ki priu ne ki samla haba kia itanat samla wei ya ka wei ka balang teng kila ya mat jing de kamtam hapeng kine ki rekasi nyo trap ke jongi ru teng kalalong ke jingya pat ke jingya prakhuja hapeng jong kita ki bri ki poi khana ka wei ka balang shi ka wei ka balang mal kiles dang banle kumno banyak san la ka jong ka niam ne ka balang den rei ka jing shisha ka kum ka ksin ka jong lei don tang ka wei ka balang don tang ka wei ka jingai bakata ka dei how kun ka balong how lei ka balong how men sim ma kuai Adam don na kumway pat. Den na kata kadaw hagani ka poru. Ngayalap apeng jong pi bay ki bios ngeu hagani ka por. Ngakwa banyalap pi syapang kata ka jing it ka jong lay. Ba ai bangin ya don kata ka jing it ka jong lay. Compare lagi lapi don hagi no ki kinhun balang ni kiniam. Reina marba haga jing shishangi ngim kwa asyu banyalap igini kiniam ni ki balang. Hanna marba kini ki jing panyapat ki jing panyapra. Nama ka ktin ka jong blay lada pipet naka shitis ki Ephesus arkal no naka bakhasaw khatsan naka bakhat khandai u Jisu hang tu ukren syapang kita kan niam
Sepang ke kenro. Tena kata tau kinong seng ngai kinong ai kerteng haka jingi sya kim poi perkat. Ba kini ki kerteng niam ngai kini ki kerteng balang. Kin penyapat, kin penyapra, kin penyaper ya kata ke jat benriu, kin penyaper ka ying kesam. Henrai ki haka jingi sya kim poi perkat bakan long kumta. Henrai haki ne ki ski ki ba menta ni ish bun ki long ying ki le pat ki le pra. Tang na menta kini ki kerteng niam, na menta kini ki kerteng balang. Tena kata ka daw nga ong hapdeng jongpi. Mau jisu haka jingi sya Ukraine ong alawan. Ban pen prano ya kita ki kenro jong kiniam. Kita ki kenro jong kiniam kemut nakaway siya kaway. Ki pelong kenro, ki pelong jingker. Bakam tam ngakin mau don uwe unong yalap na po. Re Germany uong ba. Ki briu kiliyabu yaw blay high kill. Ne ki briu kiliyabu yaw blay haki kenro. Ki briu kiliyabu yaw blay haka kenro jingker. Bar ki briu kiliyabu yaw blay hakaru. Tikumta ni ngimla banbu yaw blay hakaru na hitai jingker ne hak tau khiu. Hray mangi tip au blay de wa donbol ba crowbor ba dap ika pertai hi baro kawai. Tena kata daw ublay don ya kanu kaniam kaba PPI kerteng. Hray ublay udon bay tang kata kawai kaniam ba kata kadai kaniam blay. Kemud kaniam blay kemud bapin IT bay de tang hublay. Bau tau blay ula ayu Jesus Christ. Kemud pidai ban lingba jone Jesus Christ. Kin yo ya kata kaniam blay bapi IT hau blay. Tena kata don kibriu hakine gisngi ki penkesan lagi jongki jingle ki jongki lagi jongki constitution ki jongki. Hanrei ngong hapneng jongpi. Ai bangin nget kat kum ka ktin ka jomlay. Namar bangin namyat lai na ka ktin ka jomlay. Namar ublay ulawara ya ka jingi. Om ya kata ka jingi pat, om ya kata ka jingi pra. Om ya kata ka jingi pat chuja hapneng jongpi. Om ya kata ka jingi memadai shu para jat benriu. Nama tang namanta kini ki kerteng niam, tang namanta kini ki kerteng balang. Tena kata kataong ong hapdeng jongpi hakini kapor. Ai bangin kala kapamut, bangin paino na kini ki bangis ngau per niam. Namar ngimlong kata kajinga pat niam hapdeng jongi. Nama kaktin ka jonglay kalakang syapang kajinga pat niam. Kaong wat om ya pat niam hapdeng jongpi. Kata kajinga pat niam kadai kaba pilang et hautra jisu pila IT shawblay. Pim don kam banya pat hapdeng jongpi. Tena kata ka Bible ka maham syapang kene kajinga pat niam. Tena kata ngide ban pai syau, ngide ban IT syau. Wat la ngila long kita gibri ke belas ngutu bakala haka jing im ke jongi. Tena kata ai ba teng wat ngasukwa ban kren hapdeng jongpi kene ka por. Yon hapdeng jengi kum ki pastor ne ki father ki batray ki no ki ken hun balang ne ki kun hun niam. Hari ki sngau ba dai tang ke tu kan niam ka ba ajing pen im yaki. Hari em ka Bible kam ong ba kumta. Hari ke Bible ka ong ba pidai ban pai yu Jisu pidai ban snow Jisu dai tang u Jisu uba ai ka jing im ka jong pi ba dai tang u Jisu uba pen im ya fi. Dan kata wat om pe ya per ma pi. Ya ka jinget how Jisu wat penyeper iki beri wat penyeper ya ka balang wat penyeper kita ki banget ki badon ka balang wat ong makam long ban klim wat ong makam long ban ya klim niam ban ya klim balang hanrei habe pi sno how Jisu pi IT shoblay pi long ka way how blay dan la kata tau ai baka jing et ke jong pi pin ya don ya ke jing pi la ban songka na ka way ka balang sha ka way ka balang Piala banya long kaway kata ke jing long kaway pin IT shau Jisu pin ong a Jisu ngi shakriya me a try ngi shakriya me a blay ngi shakriya me om ya kine kiniam re kine kiniam lada kine ki pastor ki para ki hikai bakla yangi ngi laban mi na kine kiniam re mengin yasno bet de tang hame ken ablay de tang hakame ken rat Jisu ba om don pat da kaway pat kaniam lahat name Tenaga talang is go to about try ublay uye yeki balong Hindu uye yeki balong Muslim uye yeki balong Kasi uye yeki ki no ki badon hakaniam
bau Jisu bau trai jungi bau lei jungi shunyo silang khmat yeno ukwa ba yapi ba kumno ba pinwan pai shu ba pin IT shu ba pin glat no ye kata jing long niam hari pin don ye kata jing age play wat ken ba kano niam hari shakri yo play IT shu play be shaka ta jing shakri yo play wala pilong marwe ne argut magaktin jong lay kam shimla ong kata jing bon bri wala la pidon argut layut habi pi seng pendon burom habi pi shakri yanga habi pi IT hanga pi bread lagi jingkit hanga habi pi pai ni ka pop hanga gamut utrai bo blay udor rengkat hableng jong fi dan la kata daw ni snow to hableng jongi bay way ngapen slur hableng jong fi kene ka sngi kum ki pat kristan ai kata jing long gawe ni day ban don ai ba kata jing ni day ban don nim day shu ban snow niam na snow balang ni day ban long bay gawe how tra jungi u Jesus Christ ai ngin pen kraw u Jesus Christ lengba kene ka tin ka jong lay ngin wat ye ka khot Bible ngin wat ye ka tin ka tin jong lay ngin shakri ka kum ka tin jong lay lama ka tin ka jong lay Deuteronomy khat ar ka nong na ka balai pu ar ka ong ba wat pen tam wat pen duna na kene ka hukum ka tin ka jong lay tan ka taw ai ngin shakri ba ka kum ka tin jong lay ngin am shayalam bakla he kinu lam niam ngin am shayalam bakla he kinong yalam balang hari ngin shayalam lengba ka tin ka jong lay ngin snow to lengba ka tin jong lay ngin yat lengba ka tin ka jong lay na kine ki ken hun niam ne ki ken hun balang re ki ta ke ken hun niam ka ba shisha ni deben snow to ben ni don ben how lay ni snow to ben ni don how Jesus ni long ka way ni ya pet na ka tin jong lay ni ya yat na ka tin jong lay ni ya nget na ka tin jong lay ni le na ka ne ka tin jong lay ka ba day ka gospel ka ba day ka Bible na ki way pat namar ki kine ki ski ki ba khadu ki ba minta ki briu ke le stang ban hikai ya ki briu da kata ka ji hikai jong ki briu namaka tin jom lay ka wat ngai ya kata ka ji hikai ba start jong ki briu ready mingin ngai ya ka ne ka tin ka jom lay ini man ngai ba shop lay ini man ID shop lay ringin pendo no ya kata ka jing ka teng jing pa niam ngin pendo no ya kata ka jing per niam ka jing per balang ka jing ka jongi ai ngin long ka way namo Jesus ong habe phi don arngot ne laigot phi don ya kata ka jing per ka jing jong phi ya long no ka way ya don ya kata ka jing ba kata ka jing ka bot phi ka way ka balong how try wa blay jungi u Jesus Christ deng ne ka por nga kwa ben gren pling jong phi nga kwa ban pule na ka Bible ha ke ne ka por shapang ke ne ka niam bat ka balang ka jong ublay hane ka Bible ka mention ba shapang ka niam bat ka balang ka jong ublay kata ka niam ka balang ka gibriu ki ai kerteng kumba ngala gren menne tito ne ka por ngene pule naka shithi ka baningkong jong Timothy lai ka nong na ba khat sao ka gren hangni toy ne pule ya kine ki ai ki eru ngala tho hame la kerman ban wan sen hame hanre la dang la thut hame te kumno ki briu ki day ban le yala de ha ka ying ublay bay ublay udon kane ka ying ublay ka day bay tang ho hi nam don na ka way pat ka ying ublay anam don na ka way pat ka temple hare kine ke balang kine ke niam kine ke ski ke la kam kanti la ka jong ka ying mani la ka jong ka temple hanre ublay hene wong ka ying blay ka sgoto ba ka tang ka way ka ying ublay ba ka ta ka day bay tang ho ublay ngin thau ying ka balong bay tang ho ublay ngin IT bay ho ublay ka thau ba ka ta ka ying blay ka long bay tang ka way ka bay ngelong shipara ngelong shijinget hau kabalong kabalang jong ublay hine ka ong shiu kabalong kabalang ublay uba iem ngisutu ne ka Bible kong kabalang ublay ka ba iem kamut ka way kabalang ka ba iem ane ka ong ka rigid bat ka nongrim rigid kamun bas kamba bat ka nongrim ka bas kamba ka ba don ya ka nongrim bat ka jing shisha ka day ka ktin ka ne ka ktin ka jong ublay dan la ka ta ka daw ni don kam yala de ban yat ka kum ka ktin ka jong ublay nama ka ktin jong ublay ka day ka jing shisha ka ba khan riu bat klem ka jing ya side ka ba kraw ka jing mayan ka jong ka niam blay ane ka ong ka niam blay ni go to don tang ka ta ka way ka niam blay
day ki Catholic, day ki Presbyterian, day ki Fellowship, day ka balang Shore, day ka balang Ukres bai kerteng ubriu ne day ka balang Baptist, day ki way pat ki balang ka bagi briu ki ai kerteng ne ka ki bala ai ka ne ka pertai, hanre ka David ka balang ne ka niam ka jong ublay, hangne ngis go to ka way bai ka kerteng, ba ka ta ka kerteng bai ka David ha ublay, bangin ya long bai ka way, uta ubla pau ka do bala ksan ho min sim, bala yo ir ki anger. Balai lap apeng ki jantel, bala nget haga pertai, bala priang haneng haga buram. Tingis go tu kene ka ktin ka jong balai ki kita balai lap leng madu mensim, balai lap ki breu, balai lap ki jantel, balai lap haga pertai, bala priang haneng haga buram. Tingis go tu kane kadai ka niam balai, kane kadai ka balang ka jong ublai. Nakata ka daw. Ai bangin nam penya pershu, ai bangin nam ngin pendon ay kata ka jing long niam, ha ka jing em ka jongi, ngin day ban don tang kata ka way ka niam, ka balong hoblay. Kinegi kerteng ki ba ai ubriu, kinegi kerteng ba ki briu ki ai. Hanre ngin nam day ban penksan yaki, hanre ngin day ban penksan ya kane ka niam blay, bad ya kane ka balang ka jong ublay. Kaba amla ban ai dono, hanre tang mau. Ubla ai ya kene ka balang dengan ne gede ong balai lap hagi breu namaru Jesus Christ laya lap apeng ki breu ki gentle balai lap ka birthday baro kawai but don ki bla priang yu don ki bla ai ji yu de kam tam na du ka por ki apostle la bi bet ba bagi apostle ki laya lap bet yu Jesus bar ki la pen priang ki breu yu Jesus baru ki la pen yasno sha u Jesus Bala ong shishu baga ktin ki jong blay la ong ba ha kata ka balang ka jong ublay kabadai leng ba kabadai ka met ka jong u Jesus Christ ka met ka jong u Jesus Christ kabut yang ngi bay wave away on penyasno bat kane ka met ka jong u Jesus Christ bangiru ngin long ka met ka jong u Jesus Christ kabadai ka balang ka jong ublay te ha kane ka por la dengi bay shishu ya ka ktin ki jong blay rengi lap la dengi pule ki ba bon bhana ka ktin jong blay ka kren syapang kata ka way ka jinglong ka way te ha kane ka por tengin ya pet now Matthias arpulai khat sao nakaba khat san tingin pule ban nga ka ong kumno Gordit ia pi ki nong tho bar ki Pharisee ki ba arsap nabi phila khang he ki ma ki bneng khmat ki briu ne phim lech hapo lemne phim sha ye kita ki ban lech hapo ka ba khat san Gordit ia pi ki nong tho bar ki Pharisee ki ba arsap na ba phila ya so dong ye ka durio bar ka ringko ban pin kala niam ya away de habau la kala phila pelong yu ukundu jok uba arsha ya pihi kane ka maham ya kita ki briu ki ba pen kala niam ke Bible hang ne kala kren ki kita ki briu ki ba pen kala niam ting yo hang ne sipun ki ne ki kerteng niam kala penya pel ya ki briu hapneng ki para briu kala penya peri kita ki bangai hapneng ki para bangai kala penya peri ki jat benriu hapneng ki jat benriu kala penya peri ki yeng ki sam ki bah yeng sam syapang ka jinget ha kata ka niam ka jongki tena kata kadau kene ka Bible kala maham bagi pen kala niam ki briu ki hikai niam ki briu ki pen ki ba haka jing im ka jongki ki san bet tang hakata ka niam ka bagi ki ai ya kata ke gerteng om hakata ke gerteng ka niam ka jongoblay om hakata ke gerteng ka balang ka jongoblay de shishu ne to ngine pet shishu hagini ka por naka Ephesus tinga kwa ban puli na marmane nga syukran kumtu tinga pet naka bakhat sa ke ka bau jisu panwan hagata ka jing ye bat ka jing yalong ka way naka bakhat sa khatsan ka bong kumni namar ma ulong ka jing sok jongi ubala pelong ka way ya baro balwa pen klem ye ke kenro pedeng ka jing pen ya khlat haba ula pendu haga do jung ya kata ka jing yeshun ka balong ka rukom
ka hukum ka ba haginiam kirukam bat unyo penlong halade uwe ubrio batemai yakine baro ar kumta ula pelong gajing yaso. Amen. Tikane kadai kaktin kajong ublay. Tikum tau Jisu ula penprano ya kita gajikenro niam. Kita gikenro niam kabaki breu kalahikai. Man penkalaniam ya gibreu. Kita kiniam kibaki ki ai kerteng. Lagi jong ki kerteng. Kumba sau pu sau hajar ki kerteng niam kerteng balang. Hagine gisni. Tikum tau Jisu ang alawan man penprano ya gikenro niam. Ba kinya long lang ba kinya don ya gajing e. But unyo belong halade uwe ubrio. But hemai ya kine baro ar. Ya kine baro kine kepala. Kumta un belong kajing penyasok. Un belong kajing penyasok. Wadam sngau man sngau ya per niam. Ne sngau ya per balang. Banya long no kawe how Jesus Christ. Amen. Tina kata daw makwa ban kren hapdeng jongpi. Bangawan ra igini ka ktin ka jonglay. Bangin yo igi ma ka jonglay. Lemar ka jing e ka jonglay. Om da kata ka jing mot ka jongbriu. Om da ka ne ka jing penyaper ka jongbriu. Om da ka ne ka jing san ka jongbriu. Halakini am kini. Henry ngin pendo no ya kata ka mensim niam. Mensim jing long balang. Halaki jong ki jong balang. Henry nginya long kawe. How Jesus Christ. Bangin ya eat you. Bangin shakri you. Namar don. Iwe parlok jonga. Ila ong yanga. Ba pitip na em. Banga ngala ino no yakalo. Ang balay pi ino no yakalo. Yo namar baka kaday ng kabalang Presbyterian. Nga day ng kabalang Catholic. Tenakata daw. Ngam sngau yaha. Ngam kwaru banlay hakane kabalang Presbyterian. Te kumta ngala ino yaka. Ngong balay ba pi ino kumta tang namanta ka niyam. Tang namanta ka ta ka kerteng balang. Pilalong kistan lakaya pi kalong ying kistan. Ngakali ngong lakaya pi na makalong ying kistan yung oy kin lakaya nga Catholic nakatagadaw ngam kwasyo balay sa kabalang Presbyterian na Maria nga lakah kabalang Catholic. Tayong kamlong ruban klim niyam. Ngo hangno ka Bible ka ktin ka jongblay ka kren syapang kata. Bayong amtep yang ngasiyos nga baki ong kumta. Tinakatagadaw ngo ong ba hoy ki kerteng niyam kidon kiday ki ba ayu breo. Haray ka kerteng niyam ka bay sisya day ublay jongay. Baderu Jisu jongay. Tinakatagadaw Pide ban pai shu pide binya long biang kawai. Ban ya i ban syakri bai tang yu belai. Badu Jesus Christ ino ay gini. Lada ki father, lada ki pastor, kim kwa shu. Ya ka ying ka jongpi. Haray belai unum ino. Un pa ya kita. Kiban ya syakri lem batfi. Kiban ya bet lem batfi. Nai kiban ya manelang batpi chau tra jingi u Jesus Christ. Te kumta kata kapor bangili syakut no kumta. Te na kata kata si bod na ba ngalayos ngau. Ba ki parlok ki parajor ki kren syapang kani. Syapang ka lomyeng. Syapang ka yapoy ka. Kajing yapoy ka kle ka we ka niam sya ka we ka niam. Kiles ngau persaknya. Tekum ta ngong habreng jong pipi kum kalong yeng. Lada kata ka balang. Lada kata ka long yeng ka jong pi kena ma aisan shu ya pi. Ba pi lech shong ya ka no ka balang ya ka no ka niam. Ka ba ka lok no lok jong pi udon. Hanre ngong habreng jong pi. Lada pi ngau sok ka mensem.
Harai ngong ye pi don ba ai ye pi ka jing sok ka men sem ka long ba tra jongi u Jesus Christ pai shu ai di shu bread shu but ong ma dei tang ka niam ka jong me ken atrai u blai ngan penyes no no ban ngan ai ti no ban ngan sno so ka men sem namal u blai ong la pa elu kun bala kam ru we bangai ju nam jot shu banu yo ya kata ka jing em ka babam chiu ko baru badai tang mau om dei kini om dei ka balang Catholic om dei ka balang Presbyterian om dei ka balang fellowship om dei ki way pat ki balang ki ban ai ya phi ya kata ka jing em ka babam chiu ko hare dei try jingi u Jesus Christ hare pendu no e kini ki jinglong ko ka jai ben riu han nyu trap ko ka jai ben riu khasi ki jomai wat om skeu ya perniam pin ya long kawai ka balong ho tra jungi u Jesus Christ u priang kelo ya pi don ya kata ka balang ka ai kerteng don ya kata ka niam ka ai kerteng ba don bai tang kata ka niam blai ba kata ka balang blai ka ba dei bai hau tena kata la u skeu ya bro ba u priang ya bro kwa ban ot balang ya pi ban kentaj ya pi harai u kwa ya pi ba pin snow ba pin IT ba pin bread ho pi day ka jing lai lo nya om ha ka jing te jing khu ma ki niam ki ru kom han rei pin day ka jing lai lo ba pi IT ba pin hon ho ba pin bread la ka jing kit how tena kata ha ka ni ka por nga kren ha dei jong fai wat ong kam long ban klim ya ki tu ki niam ki ba ai kertang namala de pi ong kum ta bun ki bale khlem don ki bala lej na ka wei ka niam sha ka wei ka niam na ka wei ka niam sha ka wei ka niam na ka wei ka balang sha ka wei ka balang na ong ha preng jong pi nga pen slur walar pi la ya khlem kum taru hare kam le ye fi wat ong upadar kam long ban klim niam wat ong pastor kam long ban klim niam wat ong unong yalap kam long ban klim niam hare ka long bakata ka niam ba pin pai ka niam plai kata ka niam ba pin pai sha ka niam sha ka balang ka jong Jesus Christ ka balang ka jong plai ka long ye fai balai kam long wat sin ba pilai yo yau Jesus si sin ba pilai yo si sha yu plai ka jing jong fai kam long ye pi ba pin mi no ada pi mi yo pi mi na u pi klem na u kadu jok kala ap lepai fi bakata kadu jok ka bau try wo blai la pen kre na ka mentau tau Lucifer anger ubla sarong ya blai ta bar ki ken hun ki jingu ki ba bot yu bakata kadu jok ting ka ba shirkai un thang ya fi un thang ye ta ki blai ki ba ino ya blai ki ba ino ya Jesus un thang ye phi ha ka ta ka ting ka ba shirkai kamu jiu nom la jiu nom pin eng hang ta ka jing yap kanam la ban bat ya phi hang ta namat pin yai im hang ta jiu nom la jiu nom la ong ba ke jing pang ki ba bun jai ke jing pang ring ke jing pang swai ke jing pang kpo ke jing pang kli ke jing pang singkai ke jing pang terpeng ke jing pang kansar ke jing pang shini ke jing pang pon jat hang ta hakata ka dujok ding ki jingpang hala ki jingpang lada u priu ino yau blai yau Jesus unmat ya kita ki jingpang pe serkai tam ha ka dujok ding jiunom la jiunom om dei tang chi spa arspa ne si millions nam jiunom la jiunom te nakata la mo ong preng jong fai pila ban ino yakine pila ban klim no yakine kiba ai kerteng da brio bat pila ban sno hagane gan niam ka jong oblai bat ka palang ka jong oblai bat ka ta ka long oblai bat ka ta ka long kan pelat ye fi ba uhi un pelat ye fi na ka dujok ding ka ba syarkai ta kum ta parok hagane ka por ma padang jong fi ngapen slur ye fi ngapen slur da ka men sim paro bat ka jingim jenga paro
dongin pai sha uta uba dei ban pai bangin yo ta ulok uba shisha ba dei ublei jongi ba Jesus Christ jongi ba ulok bangin nemla shu wan pelai bangin snow bangin ya don lang badu bangin ya im lang badu bangin money bangin aingo shu bangin chau ki mat ula dingi mat ni ege jing nege jing ele nege jing smosi bangin yam bangin IT shu mama de ulok chunga de nang penem jonga ma ba pelai lu yanga naka du jok ding tingin pai de don not baro ko pi baro Gabriel jong kene ka partai ne pi baro ki para ne ki haman ngin pai shu mengi don kala bangin pai baga dei ben kala bengi pai dei tang wat om shim mela ka jingim mela de man penyap mela de ne ban sden pasi la de ne ban le ai la de ban de khat jubo la de reu try blai kwa ai pi ba pin long gum ta ngau ong no was sden pasi la de long ka jing tem nyota ada briu ru sden pasi la de kemot yo hi ya kata du jok ding ma balai us ngau sen ai da kata jing sen ai ka jong usoitan lucifer tena kata u blai u kwa ba u da briu wa ma de ka jing jinjar ka jing ele ne ka no ka briu ka dei ban yam show blai ka dei ban jau mat show blai ba ka dei ban pai show blai na kata ka jing e ba blai un ai ka jing so hafi amen tena ka por ngamla ban kren bun di tangki ni ki kenten ba khendiat ba kwa ban ya thu apreng jompi ba ke ni ke dei ka tin jong blai ka khubor na ka gospel ka jong blai amen.